E pa kurac, brate. Ušaš jedan tu kod mene sad. Još jedan. Bravo. Dobar. Ima još jedan. Već. Ne lutaj, healaj se. To. Da mi vest. Čekaj da uzmem 416 umjesto Uzi. Dejko, je tu. Ček sam. Tarangaj se ovi, brate. Priđite im na stepenke pomako i to je to. 800 metra od sljedeće zone. Minut. Ništa si ne znao. Ništa si ne znao. Da će nas pojuri. Napolje jedan čini mi se. Beži nikom. Eto ti ga be nikomu. Pored njega si prošao. Evo ga u kuću, pored mene. Dođi kod mene. Pođeš kući. Dođi kod mene. U kuću ušao. Dođi, diži me. Skočio dole. Dođi, diži me, pa će se pucamo. Evo ga pored kući. Bravo. Odmah podiš teč. I odmah u zonu. I odmah u zonu, nema hilanje teč. Pogodi. Pa dok nađete kola. Imam kola. Imam kola. Evo, ovdje na 50 metara. Dejko. Eki će postaviti čala, a? Naklepao mladog Petrovića. Duže već namirao. Pa znam. Dobro uspeo. Ja sam ovamo bi ostavio kola, ajde. Ne buni me da se okreće. Ajde vas. I kolobe.
Imate ovo. Ima tu kuće gdje sam doložio. Onoga dropa ko ćeš da ga pokupimo. Ova igrica je putovanje. Bro. Stani tu, molim te da mi. Kjem glavu s tebe, jedan prd. Tamo. Tamo. Hvala. Bože moj kurac malo. Lepac. Ja sam retardiran. Veliki Samir. Ćemo na drop. Ti hoćeš tamo da sam doložio vidim. Imamo kola. Neće on niđe. Ima kola dole gdje sam ubio ovog. Taj ima pancir. Tvojem nema Da vam pancira. još trojice ljudi. Vrlo da ideš tamo. Ima 6 prsta. Te člo. Evo ih dole kod kamena. Evo te puca drugi lik. Enemies ahead! Tu je jedan. Još jedan levo Zoki. Skroz levo. I to mislim da je blizu negdje. Tu oko... Ne vidite, od drva te ne vidi. Ja. Sad ću da mi jednom familiju i njemu i ovom drugom. Sad izdežirali. Reloaded. Ma imam ga, čekaj, sad ću ga ubijem, stani. Moj dvojice ih ima, begaj Zoki. Čekaj. Pa je tvoj. Stani bolje. Gotovi, ostavi ga tu. Još jedan. Boost. Iza traktor plavi. Gdje je, brate? Ne bi ubivenje. Je to onaj Taj je ubijen, taj je ubijen? pao, taj je pao. Taj ne znam. Nikola, ti se rešio onog iza kamen.
Razdvojili ste se mnogo. Šta ima gospođa Nevanić? Enemies ahead! Ko je to? Ko je to? Imate ovdje kućice, imate ovdje kućice koje su zom. Ko je to? Enemies ahead! Ko je? Enemies ahead! Čekaj, ne vidim ga stan. Enemies ahead! Polako. Upkovajte ga sa svih strani i to je to. Ti ga nisam nio. U glavu sam te. Vidim, on čuč.